Alhamdulillah, on a réussi bien la valeur de 4 millions d'arias. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne barakat. En français, c'est à peu près 1000 euros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. الفلوس بدأ يصل إلى مدغشقر لإفطار الصائمين والتلاميذ والطلاب. Mashallah, mes frères et sœurs, l'argent est déjà commencé à arriver à Madagascar comme on a dit, on a promis les gens. C'est déjà commencé à arriver à Madagascar. On va suivre maintenant pour les jeunes et les élèves réunis dans un madrasa et les mosquées pour faire le iftar très bien. Et déjà commencé à arriver à Tana, à Nussubé, et demain sera Diego. Watukufu wa Islamu, hamade namna rjodunga video basa mjodaza mwishilie video basa ngamjo uona ye hopani we shahula shipihwao ngamjo uona shahula po shipihwao no wanazioni watoto wahifadhie Qur'ani watanganyi wa harimaze kote za Madagascar ngwalalao harimwe madrasa hiyo na ulala yabo na msihiriwe swali tarawihane ze swala alafu darasa renge dhamana ya urenga garanti iliriwa funguze Ramadhaninu imapesa ya hatu ya darasa watoto wake Qur'ani wado fungu wandro imapesa sandiso wasili ngaruonao igo Madagascar ngaruonao gartuona basa ya sayandiso wasili igo Madagascar deja haini madrasa garandi sawa ni kamil 1000 euro wakati yesha hulanga shilungole kaziwa ika yeshandiso bunguza wardi wadonikiwa ile namna rifanyao mjoka sikatsoni kan rupia sanzima abongo ono tiyo ilo pake wahulesha hula wadopiga ika ngasho karibu nogisa wardi riwabesha ya satsena c'est comme ça on donne 1000 euros comme ça garjo dunga video basa deja tana tiyo ngamdunga yihotana narive leo deja saribega Nussubé tena ngarlindawe video ya Nussubé. Demain on va envoyer à Diego. Bismillah, nardunga video ngamdazo mushia baha. Ngamdazo mushia video kamil. Bismillah. Jazakumullah khair avec les gens qui ont sponsorisé. Alhamdulillah, jazakumullah khair. On a réussi bien la valeur de 4 millions d'arias. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne barakat. En français, c'est à peu près 1000 euros. Jazakumullah khair. Amalgash, il veut Amalgash. Sota ni zay fanamtina zainato, fait phase les voula, ou mène les Canada. J'en ai à peu près 1 000 euros. 1000 euros, et ça veut dire à peu près 4 millions d'arias. Et voilà ce qu'on a eu. Jazakumullah khair. Amadi namna wikao nduwazishi ya kuzifundi winde dhomana jimla wahi ya madrasatu Ibn Mari satsim takabadhisha ila amana habishi ya marahaba au ya ukaya msaidi ya wanazioni wahi madrasatu Ibn Mari ya hea Ivatu mbaya wangwao ambudrami Ivatu amwatina jemu watoto wa Qur'an saongo jibi wao furaha Ivatu amwatina jemu special Ivatu amwana watoto wa Qur'an darasa sifrahi riwale kazi za iftar mangalie nyunguzi hizo zispiha oh la ça me fait plaisir amangalie za nyungu tizo ngazipiha oh la shahula hiyo sipiwa iftar nzuri hiyo marke za darasa hizo mashallah Ivatu hiyo Ivatu mashallah tana nariv mashallah c'est bien, c'est très bien, c'est magnifique ngamona wanazioni wake Qur'an wasangwa pishi wao na ulekeziwa ngamona ze habari ngamona wanazioni waslala hogo
wasisoma Qur'ani, waswali taraweha, wahifadhi Qur'ani, wahifadhi Qur'ani pia, deja wahifadhi nusu, yani ngabo wa memorize Qur'ani tout le Coran, ngabo wa memorize moitié, yani haina mruselo, watsanganyi wa pia o watoto wahifadhio Qur'ani ngwalalao gharimwa madrasa yinu ngabo msihiri na madrasa, haizo yonde mana boko darasa watu rinjia rirenge responsibility bala, iliri wa lekezize iftaria hao netsahu ya hao, hata zenguo zake hidi ngarjo wa hulia yawa inshallah hata haina mnashoni bala wahe Qur'ani bala ranziwa ransema la khoya hao wajiwa bitse ngwabitsa uko madrasa hula ngarjo wa nikata mapesa ya hentwa hidi zenguo ngono tutsawa la Qur'an haina motobala ngutoni kwa mapesa ya leke zaidi yake zenguo zake za hidi akabongwa jure jomi jini hao ende waswale hidi kenatso kirwa reje ubure jau sha madama ngwalalau bala hauhifadhi Qur'ani na usome Qur'an rirenge garanti mashallah ngono watoto tawala mashallah takbir gala watoto hai Qur'an Allah comment là ça me fait plaisir vraiment na mpartager video inu rijibi wa shukuri da inu neema bole inu neema nkuu watukufu na mpartager video inu hakuri shukuri Mungu haina Mungu erdaras na partager video inu yambi alhamdulillah zabarindi au kamtume alayhi salatu wassalam hamba mri yafunguza mru ngo hundro ajiri hamandi zola ya hundra alafu imagine watoto wa Qur'an wahifadhio Qur'an walalao yabo na uswali tarawe na witiria na uhifadhi Qur'an sisi erdaras sinda siri ratowaze mapesa ya wafunguza wafungue no inu chance exceptionnelle yani humruto funguza islamu basi wa utukufu imagine wandu wa Qur'ani basi imagine wandu wahifadhio Qur'ani walalao yabo waswalio yabo yani waswalio yabo hajuzo taraweha witiri alafu sisi ringe garanti rido wa funguzi ishahula rido tema pesa we fungua we hila we Allah quelle chance yani zinda zila tawfiki mwanadamu ya jungomba Mungu rinike tawfiki rende njema ngamwalona mapesa menji miliari shakwatanu kwa bahati jizu inu awi inu ila mwao Allahumma rzuqna tawfiq inu ila tawfiq ivumulo watukufu inu ila tawfiq ivumulo inu ila tawfiq mwakuni kezumbe za imagine homungu tojari tungu we sisi erdarasa rirenge garantine vamana shot to Qur'an mushe Qur'an kutwene Qur'an mushe Qur'an Allah watoto wake Qur'an zangalia watoto wake Qur'an ritorenge garanti yo Madagascar yabo Diego tsena ngabo mahala tsena madrasa ngwarlinda maude mapesa yende Diego tsena harimwade bavula Diego ngabo madrasa bokori tema foto ho watoto ngwarlinda mauduru wabeshe mapesa ngarjo wone video ngwajuri nika ngwalalo yabo wasome yabo warendeje pia haya nusuber saribe ngarlinda we video nusuber saribe tana tsaino saribe haivatu yo abanga mdazo rijo tefatia mbwa tukufu Mungu yarihifadhi ba izinude zekheri ya bidirdo shukuri ya Mungu deshanga mumri ya ulo ya iho mayoti shangar jodo zifumbua harimwa darasa shaunu tu wakati wa darasa unu shaunu wakati wa njema za furaha mwanao watoto tsawao ngamunao watoto wa Qur'ani ngamunao tsao watoto wa Qur'an Allah ya salam mwanao wakati wa somayo Allah sawa longo unayefuraha ngamunao watoto wa Qur'ani ngamunao watoto wake Qur'ani ngamwaonao ndondondro watoto wake Qur'ani ngamwaonao la na mwatini ya JM spécial ngamanzo mwatini ya JM spécial mpartage video plus vite haraka iritie courage watoto warantie malaho ya hao harimwensi ya bushini wanu wa bushi semalgashien wahenda wahifadhio Qur'an wala lao bala na mwatine JM spécial oh là là les jeunes bon courage les jeunes oh là là je suis content là c'est Madagascar oh là 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 c'est pas Arabie Saoudite mais c'est Madagascar na mwangalie watoto wa bushini na mwangalie watoto wa bushini wareiniwa hauhifadhio Qur'an ngwala lao bala na msigiri bala wesoma weswali na usoma na uhifadhie Qur'an na matini ya JM spécial
GM special watukufu, GM special watoto wake Qur'an yuko Madagascar. Mashallah darasa bunkwaje. Ijo kazi nurizifanya komorigo Ramadhaninu. Shema dhamana wajawati yaze habari za hao hizo. Haya, wajo huzisiwe ntihu ya kiyama. Haya, umuhimu karna uranti urenda njema. Haina mahala rjuju arifanya ngarjufanya. Zinu ijo kari zifanya komori. Zinu ijo kari zifanya komori. Ijo kari riunjilia ya majweni no wana wahe Qur'ani na izo pia. Wende wadofunguziwa wesaidiwa wefungue Ramadhaninu wejibiwa welandro hizo. Basi madhamana wajawandi sota mbihanyo na hinjini aya. Yabo darasa rifanyi karna uziye Ramadhani ribire ngarjufanya zenjema. Ridufanya zenjema ritomi sadatu atizo ziwasuli Madagascar. Haya. Ye wala wajoka wasaidilo wafungua ndo mwezatu mukomori. Ayela we jukumu ibakishe madhamana ngoja usorbango nikiamu. Wala wajoka wasaidilo wadofungua ndo iko komori. Besho ngabori wasaidia wazirewe karjazia komori ngarsaidia wazirewe na wawade sha organisation hamada zinu za ufungua jokari zifanya. Abahainu ngarsaidia wawade basi walo gravu ngari wabesho mnariali sekredi wabeshe ngari wasaidia karjazia ngari wasaidia walamu wade wala handicapé bai shandrongo za hetumu hai jokari za organize zinu komori. Jokari fanya zinu komori runjilia wandu wahe Qur'ani omozatu munu wenji wato hifadhe Qur'ani. Jokari renge plasi zinji haina moto wanzu hifadhe Qur'ani wa unjilwa hivo wadohula no lala no soma no twaliziwa we Qur'ani welisiwa wepishiwa welisiwa Ramadhani kwa hisa ijoka watoto wenji komoro joka wahifadhe Qur'ani watoto wenji joka wahifadhe Qur'ani kawa unjili wa mahala warenge wa mahala ngwala wana ulisiwa na urendaje na hangaliwa wajani kwa mapesa heidi wajoka wahifadhe Qur'ani. Sha madame madhamana watieze mushkila za hawa hizo haya ziwabaki ya ngojo ulisonto wa kiyama watukufu ngardoto Fatiha basa ili rijero na noharimwa darasa saizi nuze kheri karnauzi ya hini mahala ngarduzi be siyo Madagascar mwonawe majeni tao yo madrasa iho Ivatu Tananarive wa unjili wa ye majeni di majeni ngwa iho harme madrasa ne hao hiyo ngwalalao yabo harme Ramadhani kamili ngwalalao yabo na usomana ya baba hair darasa ngartor diribe ya satena ewa wi wansido be ha etap asihenda etap siyor saribe ha leo yabo wasawa hulesha hulangwa jodo piha yabo harman siunga bana ngartor diribe ya satena oui ukompake Ramadhani hise tujodo be watoto wa Qur'ani wa wadohula we tufungua iftari yetsahu jibiwa alafu tsebe ngarjuwa ni kamnari yali heni mnashoni yabo wa Qur'ani yabo kangondoka wendea swala idi yani kwa mnari yali yabo wala moto wa Qur'ani ya hulenguwa ya idi ya prepare ya jibiwe ya baleze ngo zaidi namna habari wa furaha wende ho mjini wakati ya Qur'ani ngajoka na utukufu ngona we Madagascar ba heni moto nguzanzake moto wa Qur'ani utabai ndungondo halisiwa hali halala hanisiwa hangaliwa nango zaidi na mapesa ya hidi ya balendo hawe ndani kumzaza yake ule mbendo Allah ya Allah quelle chance. Merci Dieu merci Allah ngari kushukria wa Mwenyezi Mungu bazinu neema na bahati ka waunika ezumbeza hao watukufu ngardoto we Fatiha basa ngamjuri sami ilirto we Fatiha rjawziya watukufu les gens qui sponsorisé nari watini ya GM special wanazioni ne mafne fundi riwatini ya GM special ni partage video haraka ili rijshukurie Mungu ya jawri kusudia za satena ya bongar lindawo ya video ya iho nusube au kanari saribe ga mapesa iho nusube ribeshe ya representa wa hatu darasa ujihundo nusube mananyasi uparo abasi ngarlindawo ya video ya nusube riwone madrasa ya iho nusube eze habari ngizo je iho nusube mananyasi abasi rjobe ga mapesa ya satena uye mananyasi representa ujihundo iho Tananarive mananyasi rijali ranja kutukotoko ledzina sofiloto shangaza ledzina wilolo zero mananyasi
raja kotokoto rijale raja katakoto tijira raja kotokoto ujikundawo tana na rive video isairi waswili tainonga sinio yabo ngarlinda worjerbe ya satsena wanayasi wajikundawo iho Diego Maudu ngarjobe ga Diego au kakarjo juwa mapesa ritsobe ga usiku zima mahala pia ngamjua ukanduka na limiti hoposi na hizo yabor sarbe ga nusube ngarlindawe video yinunde ya tana risari ya waswili video ya waswili Maudu inshallah ngarjobe ga iho Diego Suarez watukufu wa Islamu wa imani wa jamalifu hata mpaka damu gartoe Fatiha Mwenyezi Mungu arnike za khairi yarnike za baraka yarnike maisha mema na mtimie mwana yasi representa erdarasa ujigondo igo Tananarive ikawarimnika igazi ya Ramadhani ya mwezi hunu ya dobega tidahunu basi shabonga buhasati na joka ubeha yewa tidahunu basi vaninu ndo watoto wa Qur'ani wahifadhiwa waunjiliwa walalo yabo wadofungua wehila ndiluangalia ngabona mahala hasati na joka ubeha yewa ngab misihiri Rjokobe materiali misihiri yandisopuha rjokobe materiali ya sima mtsanga yewa wi harimo Ramadhani inungala nzori bege materiali tsena rima misihiri rilekeze misihiri wala watona bahano botawaza wala walona ubavujao materiali tsena jokozibe mwana nyasi ikawele dina iliko fasili ndilo rijal shaye la dunga abolo très difficile dotokananga mjoshinda beswale dina lo 00 na mumtine je mubage owaliyo igo Tananarive na matine jemwe kwa video ya mwando iseri waswili owaliyo nusube ngarjo wabesheya ili Maudu wabeshe wajornika za video owaliyo nusube saribe hangalindawe video owajikunrawo Diego ngarjo be Maudu inshallah ye mwananyasi yani rijal ledzina wilo mwananyasi rijal Arnold Daniel Razafinda Koto Razafinda Koto mwananyasi representa wa erdarasa ujihundra wa Madagascar mwananyasi rijali Razavinda Koto Razavinda Koto ilo dina la shibushi swafi ilo dina mrungu sante ilo dina la jorenga yani paji auna mbe ili jorenga msikiri wa kamili mwananyasi na mumtunia jemu special mwananyasi Razavinda Koto Razavinda Koto bon courage واتكوف وإسلام ونرجونا نهر من دراسة الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا اللهم ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وارزقنا الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية إنك بالإجابات جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير أخيرا لقد وصلت الأموال في مدغشقر كما وعدنا بدأ الأموال نرسل إلى مدغشقر لمساعدة إطعام الطلاب حفظة كتاب الله الكريم ومساعدة الفقراء والمساكين والمدارس في هذا الشهر العظيم الحمد لله الأخجاء ديجا كما سيأخذ مدغشقر ما شاء الله وتكفوا نرجوزية لو كان iliriziye bano rijerona no harmele rasa doukane mapesa ya rasa yandiso wasili Madagascar hamadi namna razirenga emiadi ni ahadi zisa zandiso wasili Madagascar deja hunutana deja madrasa imi ya watoto wa hifadhi ya Qur'an wasangwa pishiwa wala wafungue walale na usoma deja wasawaniki wa 1000 euro ribeha ya satsena igo nusube yabo izehazisa zandisa za Ramadhani nitukuf Maudu ngarjobe ga Diego banda abona kuendelea zehazi za hatu za mwezi wa Ramadhani ya ufunguza heina mro wana wa Qur'ani na usaidia ndongo njema za khairi na mamaskini na misihiri risa zemaliza nisho Dubaiho masikini wauni wasikini yao nda wala wajoka warengwa komori ngazi janzuwani mwaliho ijoka warengwa wadofunguzi wenikiwa mapesa wefungua wenikema masikini ni mayatima nwandro Qur'ani wefungua ndro mwezatu mubanu waja wadhulumiwa nema dhama na maskini yaukana na rizie za aktivite zinu na rizio wandruwanu watu si kartuanza rimane na mru kartushinda bayanga si mwezi wa kheri wa baraka kartuanza mivurano ngarizifanya Madagascar kabati tabu sha karjadiwa za Komori ulumwa de urgent
ngarjo msaidia ye mru handicapé tola rjo ujua kange hali ngarjo humsaidia karjazia ngarjo wasaidia ma handicapé au mru lo mwade taila au mru lo tabansha zila za organize fijo hamada zinu wanro unjili wa bahanu wadofunguziwa na ulisiwa tahuna jau abo hizo karna ujua ukabo redo zifanya abo serikali nele jeshi ngal jujuba abo li wasampanye yabo yende mana mnato bofu narifanya na komorino ashinu karna ujua yinu ngabojo kamru mwade amadizo mwaona rirehe ngajo sedia amadasila za handu washe waburukana ngasina wandu maendikape ngarjo wabesha mapesa yemriani kiwa serikali kwa nawenda kwa nda mbohe au kawo mri asaidiwa na mwaneza nyungutizo shahulanga shipiwao takbir za nyungutizo zikaziwa mashallah watoto wajiriwa aizo usaidia mru basi yonga rjube au kawo mri yani kwa uhake kama tujenda mbohe shamrongo za organize hamada yinu ukaijokari unjili ya wanawake Qur'ani unjili ya wandu wajawabaki mahala ya Ramadhani kamili wado hifadhi Qur'ani na usome Qur'ani na uhifadhi welisiwa weangaliwa wehila yani ya Ramadhani kwa kisanga jundi kwa wenchi wahifadhi msohafu au wahifadhi nusu yo aboko morikana ugarfanya basa ukanga mjoka wa serikali ngo tujinda watambaze watabishe yabode mana ratsorganize baizo nara organize hunu umuhimu ndekeri umuhimu dezenje marifanye hunu rafanya zinu zendeleao na rishukuria Mungu Mwenyezi Mungu anikeza khaira anikeza baraka na rishukuria Mungu bata zinu ngarifanya hunu Madagascar watoto wanu wa Qur'ani wanu ngarjo hunda zibaraka zinu na utukufu ho wafunguza ho wasaidia ho wahimilia mashallah اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ngebidio atwana magodoro wala washanjewa ze shamburu hizo ngebidio ribehe ngarjo renforcer mapesa ya magodoro ya shanjewa haina mrakane godoro la nyumeni haina mrakane godoro la nyumeni na nguo za nyumeni watoto wa Allah bon courage deja ngarona we shahula shashwasili inshallah magodoro ya ngarajo ya change inshallah ngarjo renforcer na mapesa haina shamburu ya watoto wala wa Qur'ani rishange ngarjo rishange yabo renforcer haina moto yabo yakene godoro jema renforce inshallah rongozike jema na wanankanduwe mawema ze shamburizo zitulwa pentiri ndondondro takbir